एफडीए पंगडाची धाड घालपाची प्रक्रिया फाटल्या काय म्हयन्यासावन नेमान चालूच आसा। एफडीए पंगडान हळफोड्या कळंगूट वाठारात धाड घालून रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या स्टॉलांची खास करून बिर्याणी स्टॉलांची पळोवणी केली। तशेंच दर्यादेगेवेल्या पट्ट्यातले आनी शारातले सगळे आउटलेट तपासप, जातूंत काजू आउटलेट आनी अन्न आस्थापनांचो आस्पाव आशिल्लो। मजगती जापसालदार आशिल्ल्या आड खर कारवाई करतले अशी शिटकावणी एफडीएच्या अधिकाऱ्यान दिल्या। Our FDA team has today conducted an evening inspection along the coastal belt. These are part of our inspections that we've been carrying out in the past few months, and once again we have scaled up our activities and we have checked several outlets selling biryani on the roadside. From our post checks, it has been noted that some of them have taken corrective steps, but yet few of them have gone a bit complacent, and through your channel we want to pass a message that in this coming approaching season no one should get complacent. We will be scaling up our checks again to ensure that all the outlets in our coastal area as well as in the city, all the restaurants, the cashew shops especially, and other street food vendors will be thoroughly checked in the next coming 1 or 2 months. Also giving an update on the cashew nuts. The poster that we have unveiled in coordination with the Goa Forest Development Corporation, we have once again commenced fixing these posters also in the cashew shop, which is an informative brochure on what are the things that the public has to look at while purchasing cashew nuts. So these checks will continue in the next 1 or 2 months, and we want to appeal once again to the food business operators to take necessary corrective actions, and if they have any difficulties, doubt, they can get in touch with the FDA and correct themselves, give a proper hygienic food to the public. Also anyone engaged in any artificial ripening will also be taken down very strictly. In the past 2-3 months we have done a lot of awareness, and now when we are going to check, we will be strict and we will be booking cases right away. So this is the message that we want to pass to you all. In today's action, we have once again closed down these biryani outlets which are sitting on the roadside alongside with their vessels. Although they have corrected their hygiene in the kitchen, but we have advised them not to sit on the footpath because that creates cross contamination. Similarly, the ones who are selling shawarma, we have also advised them to move into their shop vicinities, and we have also checked a few cashew shops, and in 1 or 2 shops where the quality was doubtful, we have asked them to dispose the cashew. So this has been a summary of the work that we have done today, and this will continue in the next 2-3 weeks. And once again we also want to appeal to those units preparing breakfast early in the morning, which we had done around a month ago. We have got inputs that they have started again, so we would like to appeal to them not to engage in such activities and to take the requisite permissions from the FDA. And we would also like to appeal to the local body, that is the panchayats and the municipalities, to support us in this initiative. So खंयची area primarily आयज जे आमी केला ते आरपोरा कलंगूट ह्या बेल्टान केल्ले आसा. CD and one restaurant also we have closed down. This was closed a week ago, but again we had got an input that they have reopened. So we have given them a second notice with a strict warning that if they continue operating, then we will be filing a case against them. Mainly परते तेंका आमी वॉर्निंग दिल्ले आसा, आणि ह्या फुडें जे कितें अशें रोड सायड मेळटले तेंका आमी स्ट्रिक्टली तेंचो एक कॉम्पोजीट डेटा कडून पंचायतीक दितले, आणि पंचायती कडेन अपील करतले की तांचे जे कितें ट्रेड लायसन्स आसा ते तांणी रिवोक करचे, आणि सिमिलरली आमचे एफडीए परमिशन जर तांचे कडेन आसा जाल्यार ती आमी रिवोक करतले. सो एट दिस स्टेज वी विल बी रिवोकिंग परमिशन. सो दिस इज वॉट इज द मेसेज दॅट वी विल पास, बिकॉज इन द पास्ट 4 to 5 months enough of awareness has been done to the people, but now we will be taking the next step of action, that is suspension, revocation of license. The second action will be taken with the coordination with the panchayat. Panchayat again is working in coordination with us. So once we have stopped FDA license, we also write to the local body to revoke their permissions, because when the panchayat gives a license, they put a condition in their license that they have to abide to the norms of the FDA. They have to abide to the norms of the health department. So if they are violating our norms, it is our duty to inform the local body, and violating the FDA norm is also violating the conditions of the trade license. So based on that they can take action. So that is how we will be writing to the local bodies as well. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक.
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या म्हजे घर ह्या येवजणेचे उपक्रमान बऱ्याच काळासावन प्रलंबित आशिल्लो घरांचो प्रस्न सुटावो केला, जाका लागून गोंयांतल्या कुटुंबाक फायदो जाला अशें म्हणत पर्वरी आनी पेडणे वाठारांत म्हजे घर येवजणेचे फॉर्म वांटप कार्यावळ जाली। थळाव्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्याच्या ह्या येवजणेची तोखणाय केली। पळयात। म्हाका दिसता पर्वरकारांक आनी गोंयकारांक एक मोठो दीस, एक दीस जे स्वप्न सगळे पळयताले, खंय तरी टांगती तलवार उरताली, खंय तरी आपल्याक न्हीद पडना आशिल्ली, खंय तरी विशय चालू उरताले आनी विशय आपलो जाग्यार केन्ना पडटलो, कित्याक आपले जाणटेपण जाले जाल्यार भुरग्याचेर जाग्यार पडून हे विचार खूबदां आमच्या कडेन स्वता येवन मागपी कोणाची तरी भयण, आई, बाबा, भाव येवन सांगप। आनी हे विचारधारान कितलेशेच सरकार आयले गेले। 1961 म्हाका दिसता आमी आज 2025 आसा, 64 years आफ्टर लिबरेशन, आनी आमी त्याच विचारान आसा की आमी आमचे घर कशें लागतले काय म्हणून। आयच्या दिसाक ह्या कार्यक्रमाक आमी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्याक वेलकम करतात, तशेंच म्हाका सदानंद शेट तनावडेक वेलकम करता, बाकीचे सगळे आमचे घरचे पंचायतीचे वांगडी तशेंच गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्सांक वेलकम करता आनी तुमकांय सगळ्यांक वेलकम करता। एक मेन मुद्दो म्हणल्यार म्हजी घर येवजण। पयले सुवातेर ज्या तरेन जनसागर भरून आयला तातूंत कळटा की कितले लोकांची पर्वरी भितर पेरादीपरांत, साल्वादोर आनी सुकूर ही कळ आशिल्ली की केन्ना आपल्या जाग्यार पडटले काय म्हणून। कोणाचे 1972च्या पयलींचे घर रेग्युलरायज ना। खूब जाणांचे पर्वरच्या वाठारांत तिनूय पंचायतीन कोमुदादीचे प्रॉब्लेम आसा, कोणाचे एन्क्रोचमेंट आसा, कोणाचे रेग्युलरायजेशन आसा, खूब जाणांचे हातून प्रायव्हेट लँडान आमचे सगळ्यांक मेळना। असे विविध विषय इन्क्लुडिंग रेग्युलेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर हे वारंवार चालूच आसा। एखादी स्कीम ज्या करतात, कारण हांव बद्दल रोहन उलयताना विचारतालो ही स्कीम सगळ्या जाती धर्माक मेळटा काय म्हणून। सगळे कडेन येस। आज आमी पळयत की म्हजे घर योजना ही योजना जी आसा ती एखादी स्पेसिफिक समाजाक ना, एखाद्या स्पेसिफिक धर्माक ना, ही जी आसा ती सगळ्यांक लागून आसा। ह्या गोंयांत रावणारे सगळे जे लोक आसात, सगळे जाती धर्माचे जे लोक आसात त्या लोकांक ही स्कीम आसा, जेणे करून सगळ्यांक, कारण आमी सरकार म्हणटा आसतना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या माध्यमांतल्यान आमी जे चलयतात सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूं जाय। आणि म्हणून ही योजना, या योजनेचे अर्ज जे आसात तेचे वितरण जातले। आयज स्वतंत्र जाल्यार 63 वर्सां जाली आनी 63 वर्सांच्या उपरांत जेणी मागीर घर बांधले कन्स्ट्रक्शन लायसन घेवन म्हळ्यार आनी ऑक्युपन्सी कार्ड मागीर ऑक्युपन्सी घेवन ताजे घर जे आहा ते रितसर कायदेशीर आहा। आता कोण नवीन बंगलो बांधता, हावसिंग बोर्डान कोणी घरां बांधली ती, आनी आमी पयलींच्या घराक कन्स्ट्रक्शन लायसन आमच्या कडेन ना, आमी जागो विकत घेवन म्युटेशन करूंक ना। आमी जर विचारले कोणाक तुझे घर तुझे आसा पूण तुज्या कडेन कागदां कितें, एक म्हणजे आमच्या कडेन आमी म्हणटा कितें पंचायतीची रिसिप्ट आहा, टॅक्स फारीक करता ती, हाऊस टॅक्स फारीक करता ती रिसिप्ट आहा, हेज्या पलीकडे आनी कितें डॉक्युमेंट आहा। पोरणे घरांतल्यान म्हणटा 1/14 उताराचेर हाऊस ओन बाय कोण रमेश पेडणेकर, कोण XYZ तेजें नांव आसतलें फक्त हाऊस ओन बाय म्हणून, आनी कितें कागद आसा, आनी कांयच कागद ना। मागीर लायट बिल बी हो घराचे डॉक्युमेंट न्ही, म्हणून रितसर घर आसलेलो सांगपी आमच्या कडेन जुन्या घराक सुद्धा कांय डॉक्युमेंट ना। ते रितसर घर कायदेशीर करपा खातीर आनी आतां पासून बांदलेली कोणी आपल्याच जाग्यार व्हडलें घर बांदला, तो म्हणटा म्हाजी जागा हांवें घर बांदला, तूं कोण कितें करपी, आमी कोण काय न्हू, दुसरो फाल्यां केस घालीत तुज्याच जागेक बांदलेलें घर तुजें मोडून वयतलें। आमकां मोडपाचें ना, आमी कोणाची घरां मोडिना। कोण मोडटा, जो केस एकामेकाचेर घालता पळय न्ही तो मोडटा। एक तर शेजारी घालता जाल्यार आपलोच दायजा पयलीं घालता काय ना, ताका लोक नाका, आपलोच दायजी कोण तरी केस घालता मोडून। ओके, तेकाच लागून सरकारान ठरयलें की सगळीं घरां एक टायम कायदो करपाचो आनी कायदो करून ती घरां सगळीं कायदेशीर करपाची, आनी तो कायदो म्हणजे आमचे म्हजे घर ही योजना। तो कायदो आमी विधानसभेत 5 दिसा करताले। तुमी म्हाका दिसता हांव येवच्या पयलीं स्क्रिनीर पळयला आसतले। विरोध करताले, कोण कोण विरोध करताले, कोण विरोध करी, कोण करी ते खंयची पार्टी, आनी खंयची, आनी खंयची, आनी
कोणी सांगले ते सारखे सगळ्यांक याद उरतली तेंचे लोक येयल्या उपरांत तांकां विचारात हांव खोटें सांगना आतां तेंचे लोक येतले तांकां विचारात अरे बाबा मुख्यमंत्री शेती घरां कायदेशीर करतालो जाल्यार तुमी विरोध कित्याक करताले आनी आतां येयल्यार काय म्हणून हे विचारपाची गरज आसा ते सगळे आनी आतां परत ते कितें सांगता खबर आहा सगळीं घरां आमी कायदेशीर करून उठल्या पळय न्ही ती भायल्यांची मागीर तुमी कोण तर तुमी कोण तुमी गोंयकार न्हू तांकां सांगपाची गरज आसा पेडण्यातल्या आमच्या 99% गोंयकार आसा काय ना हांवें कितें तरी ह्या गोंयच्या लोकांक लागून करूं जाय बऱ्याच जाणांचें घर आसतलें आमची सुरवाती पासून जी घरां आसात पूण ती घरांक आमी जर डॉक्युमेंट कितें आसा जर विचारलें जाल्यार आमचे कडेन केवळ हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आसा आमी बँकेन जर गेले आसत जाल्यार जुन्या घराचेर आमकां लोन मेळना कारण आमचे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट आमच्या नांवाचेर ना आनी ते केवळ लिगलायज म्हणजे केवळ टॅक्स भरप काय कितें आनी म्हणून तांच्यांनी ठरयलें की त्या मनशाक लोन घेवपाक मेळूंक जाय एखाद्या घरा भितर आमी पळयतात की वेगवेगळे घरा भितर 2 भाव आसात 3 भाव आसतात ताका सेपरेट नंबर जाय ताचे पयलीं मेळनाशिल्लो गेल्या वर्सा पयलीं तांच्यांनी एक निर्णय घेतलो एखाद्याक स्वताचें घर रिपेर करपाक जाय आसत जाल्यार 3 दिसां भितर त्या म्युनिसिपालिटी आसत किंवा पंचायत आसत तांच्यांनी त्रास करपाक जायना त्या मनशाक तें लायसन मेळोवन दिवपाक जाय एखाद्याक जर आपल्या घरांत वेगळो टॉयलेट बांदपाक जाय आसत जाल्यार ताका तें परमिशन दिवपाक जाय आनी त्यामुळे हे जे सगळे आसा हे सगळे रूल जे आसा हे कमीत कमी लोकांक त्रास कशे जातले हे तांच्यांनी पळयलें आनी तांच्यांनी ते सुरू केलें आख्या गोंयचे ह्या जो व्हडलो भार घेतलेलो आसा तेणी आनी हो भार खऱ्यांनी तेणी म्हाका दिसता खूब बऱ्यान बरो आयज खंयच्याच म्हाका दिसता असो विचार करूंक ना खंयच्या सीएमान केन्नाच असो विचार करूंक ना कितें बारीकच्या बारीक लोकांक खंयचो हो फायदो जातलो तो आयज तेणी हो आमच्या बारीक लोकांक जे बारीक लोकांक कितें फायदो जातलो तो विचार केल्लो आसा आनी हांव ताका एप्रिशिएट करता तेणी फुडें अशेंच काम आपले दवरचे आनी जे पळय आयज ही आमची माझे घर योजना ते तुमकां सांगतलो जी पळय हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदता माझे घर योजना तुमकां ती फॉर्मां तुमकां सकयल मेळटली जेन्ना ही तुमकां फॉर्मां मेळ्ळी जाल्यार तुमी म्हाज्या ऑफिसांतसून येवन तुमकां ती फायल रेडी करून तुमकां ती दितली कित्याक जे पळय तुमकां सर्वे प्लॅनाक तुमकां पयशे दिवचे पडटात तशेंच 1/40 फॉर्म तुमकां काडचे पडटले ते काडचे पडटले ताका लागून तुमकां पयशे दिवचे पडटात ते पयशे तुमी दिवपाचे ना ते सगळे बेर हांव करतलो जे पळय सर्वे प्लॅन 1/40 फॉर्म तुमकां फॉर्मां भरून दिवपाक तुमची फायल रेडी करून तुमच्या कडेन दितली ताका लागून हे जे पळय कितलो हे आहा तितलो म्हाजो तुमकां सगळो सपोर्ट आसतलो गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर संदीप कामुलकर मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर भारतीय जिमनॅस्टिक फेडरेशन 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मजगती करसवाडा म्हापशेच्या पेडे इंडोर स्टेडियमात 14वी एक्रोबॅटिक जिमनॅस्टिक आशियाई चॅम्पियनशीप 2025 घडोवन हाडटा आयोजकांनी हे विशीं पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय माहिती दिल्या पळयात First acrobatic 14th acrobatic championships in Goa. Goa is very welcoming, as well as the CM as well as the sports secretary has been very happy to give us an opportunity to host in Goa. So there are totally 6 countries taking part. First is India, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Hong Kong and DPR, Republic of Korea. These 6 countries that are participating. We have totally around 200 to 250 participants who have come along with the entire contingent. And this will be a very big boost for our Indian contingent. We have a very strong contention here. And this will, as in GFI, I would like to mention, acrobatics is one part of gymnastics. In gymnastics, there are 5 events: artistic, rhythmic, acrobatics, aerobics, and tumbling. In that, this is one of the events of gymnastics itself. But in the last few years, gymnastics has been very popular in India because through the efforts of our president as well as Gymnastics Federation of India, we have won a lot of medals in the World Championship. Though in the Asian and in the Olympics, we are yet to get a medal. But these kind of events our GFI is organizing so that a lot of international countries come and participate in India, and our Indian students, our gymnasts will get a lot of exposure to participate in the coming Asian as well as the Olympic Championships.
So we are very thankful to the government of Goa as well as the spirit of Goa is like the spirit of acrobatics. In India, Goa, and I'm very happy. Very beautiful city. I'm very happy because the guys have very great team from India. First of all, thanks for Federation Gymnastics India, because I know this is very hard, but it's very nice hospitality, very nice, and I feel the guys, the teams is very trying to do best of for the competitions. I want to thanks to all organizers, all guys, because I know and tomorrow we can see the great show because acrobatic gymnastics is very beautiful view, very beautiful. Also, I want to thanks for you because you are like reclam for our acrobatic gymnastics. It's also your job, and thanks for you. Thanks to my dear Sumit, because he is a member from AGU and he got this is idea from Federation. We want to take Asian Championships. The 14th Acrobatic Gymnastics Asian Championship 2025 में आपका आगमन करता हूँ और आपको ये खुशी होगी जानते कि पहली बार जिम्नास्टिक्स का स्टैंड अलोन एशियन चैंपियनशिप हो रही है किसी एक, बिकॉज जिम्नास्टिक में भी 5-6 डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, बट किसी में भी ये पहली बार है कि एशियन चैंपियनशिप हो रही है। और ये भी आपको जान के खुशी होगी कि ये जो इंडिया में पार्टिसिपेशन है कंट्रीज का वो मैक्सिमम अभी तक, और कंट्रीज में जहाँ जहाँ पहले हुआ है इतना पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। इंडिया में जो ये हो रहा है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है, मैक्सिमम बच्चे आए हैं और पहली बार है कि हर एज ग्रुप में, तो नॉर्मली ये होता है कि सीनियर चैंपियनशिप हो जाती है, जूनियर हो जाती है, इस बार ये सब ऑल एज ग्रुप की चैंपियनशिप हो रही है और मेन विमेन। इस समय स्लॉट अवेलेबल था ये ऑर्गेनाइज करने का, तो वेदर इज कंड्यूसिव हियर एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट the people who are organizing it would be able to do it very successfully, and thirdly with the support of the state government support was very much there. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. वास्को राष्ट्रीय एकता दिवस राष्ट्रीय एकचार आणि प्रामाणिकपणाची परब मनोवपा खातीर समर्पित केल्लो. हार्बर कोस्टल सुरक्षा पोलीस स्टेशनान विद्यार्थ्यां खातीर ड्रॉइंग सर्त घडोवन हाडली. तरणाट्यांच्या मनात एकवट, एकचार, देशभक्ती ह्यो मूल्य रुजोवप ह्यो ह्या कार्यावळीचो हेत आशिल्लो. पळयात. फर्स्ट ऑक्टोबर एक राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून आमचो होल नेशन सेलिब्रेट करता. तेजेच निमतान आमी आमच्या पुलीस स्टेशनाचेरूय तो सेलिब्रेट करपाचें ठरयलां आनी तेका लागून आमी भुरग्यांचें कॉम्पिटिशन दवरलां. एकट्या भुरग्यांचें ते एक अरावंड 40 अरावंड भुरगीं आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर आसा, कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट केलें. आमी तेजो तो एक ही इज आयरनमॅन ऑफ इंडिया, तेजे निमतान आमी एक तेजी याद म्हणून आमी हो प्रोग्राम दवरलेलो आसा. तेजे प्रायज कॉम्पिटिशन जाल्या उपरांत मागीर प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसतलें आनी मागीर आमी तांकां सरदार वल्लभभाई पटेलान कितें आपल्या नेशनाक लागून कॉन्ट्रिब्यूट केलां तेजे बद्दल आमी तांकां भुरग्यांक टॉक दितले.
गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.